السلام علينا وعلى عبادي الصالحين الصالحين الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين المصنفين المخلصين. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذنا وأساتذ أساتذنا ولأصدقائنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بندري سعيد ibn al-Musayyab sepeterlakian Musayyab anna Umar sangkuna pasara Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala panika debu pasara Sayyidina Umar bin Khattab adabu ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa'a aw majnunatan aw majdumatan falahas sadaqu. Ayyuma rajulin ikadima bisa orang laki ayyuma rajulin kadim bisa seorang laki tazawwaja singabin pasara rajul tazawwaja singabin pasara rajul ngabin imra'atan da ka orang bini
Fadakhala maka pas adkhul pasrar rajul Fadakhala maka pas adkhul pasrar rajul bihadaka imra'ah fawajada maka pas nemu pasrar rajul hadaka imra'ah fawajada maka pas nemu pasrar rajul hadaka imra'ah nemu barsa adaka penyakit belang barsa adaka penyakit belang penyakit baras aw majnunatan ataba khilah aw majnunatan ataba khilah aw majzumatan ataba penyakit juzam penyakit kusta falaha maka panika tetap ikan di imra'ah as-sadaqu tining mas kawin bimasisihi kalaban sebab ajiman rajul bimasisihi kalaban sebab ajiman rajul iya hadaka kadisa imra'ah wahwa tining rajul lahu daka sodak mas kawin alaman atas orang gharra senipo pasreman gharra senipo pasreman hudaka rajul minha dari imra'ah akhraja ngalaraki hudaka hadis Sa'idun pasrah Sa'id Ibnu Mansurin seputra lakian Mansur wa Malikun ban Malik wa Ibnu Abi Syaibah ban Ibnu Abi Syaibah wa rijaluhu tining banyak-banyak rawina hadis thiqatun panika banyak-banyak rawi sethiqah wa rawaban ariwayataki Sa'idun pasra Sa'id aidan halepoleh radhiyallahu anhu an aliyin dari Sayyidina Ali ariwayataki nahwahu daka umpamana hadis nahwahu daka umpamana hadis wazada ban nambahin pasras Sa'id nambahin wabiha qarnon fazawjuha bil khiyar fa in massaha falahal mahru bimastahalla min farjiha
wa bihaban ban panikatab kalaban imra'ah kornon tining korn, yakni tining penyakit korn, yakni daging si anotopin kamalona orang bini. Kornon tining daging si anotopin kamalona orang bini. Fazaujuha maka tining lakena mar'ah bil khiyari panikatab kalaban oleh milih. Fa in massa maka lamun ajima pasera rajul hadaka imra'ah falaha maka panikatab ikandi imra'ah al mahru tining mas kawin bima kalaban sebab barang istahalla se nyopre halal pasera rajul min farjiha dari farjina imra'ah. Wa min tariqi Sa'idin bandari jalan Sa'id. Wa min tariqi Sa'idin bandari jalan Sa'id atau dari jalur Sa'id ibn al-Musayyabi seputra lakin al-Musayyab aidan halepole radhiyallahu anhu qala dabu pasir Sa'id bin Musayyab qada Umar fil innini an ayyu ajjala sanatan rijaluhu thiqatun qada mutus Umar pasir Sidina Umar fil innini dalam banyak-banyak orang laki seimpoten. Fil innini dalam banyak-banyak orang laki seimpoten. Jadi alat kelaminan nikah tak bisa bergerak. Ngotos ayu ajala daka olena kotu iparengin waktu. Ayu ajala daka olena kotu iparengin waktu. Sanatan dalam waktu setahun. Ayu ajala daka alana kotu iparengin waktu basra'anin sanatan dalam waktu setahun. Warijaluhu tining banyak-banyak rawi na hadis thiqatun panika banyak-banyak rawi sethiqah. Dari sahabat Sa'id bin Musayyab hanya payakida buna Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adabu ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa aw majnunatan aw majzumatan falaha sadaqu. Sapa-sapa orang laki sing ngabin orang bini
Kemudian orang laki kinika pas ngalakonin persetubuhan sareng orang bini sekabin kinika, sampuna lestari melakukan persetubuhan pas fawajadaha barsa'ah, nemu neng ibatana orang bini kinika penyakit baros atau penyakit belang pote apa batana sebini nika tepote lang belang kinika penyakit baros atau sebini kinika pas gila sebini kinika pas gila sampana istubuhin nika pas gila atau orang bini kinika pas nyetemu andi penyakit judam, penyakit kusta atau penyakit daging cuba, maka falahat sadaku, maka sebini kinika kotu iparingin mas kawin, kotu iparingin mas kawin. Orang laki kinika oleh khiyar, yakni oleh meneruskan pernikahannya atau lepas karena menemukan penyakit seampun sebut nikah. Namun sebini karena ampun istubuhin atau ijima atau iwati, maka sebini itu berhak narima mas kawin. Di silaki nikah karena ampun melakukan persetubuhan kotu apareng mas kawin dak ka sebini. Karena pernikahan nikah kenapa melalui ketika pernikahan nikah melalui orang lain, kemudian bi orang kinika pas nyeparengin orang bini si aib, yakni agatia orang bini kinika ngakuin penyakit baros atau junun gila atau penyakit judam, maka si laki kinika kenging minta ganti rugi mas kawinah dak ka pangadaan senepo dak ka pangadaan senepo wa huwa lahu ala man gharrahu minha, laki kinika minta ganti rugi mas kawin dak ka pengadaan senepo atau secongocoh dak ka selaki kinika tak kebala andi penyakit baros, tak kebala cak sebini kinika janajanan, tak kebala cak sebini kinika ngakungin penyakit kusta, maka orang menjadi pengadak kinika bisa dituntut kangkui ganti rugi mas kawin sekangkui paring akidak ka sebini. Akhrajahu Sa'idun, hadis kadinta riwayat kisarang Sa'id bin Mansur terjukan Malik bin Abi Syaibah sataja rawi-rawina hadis kadinta sikoh. Ban jukan Sa'id bin Musayyab kadinta ariwayataki hadis sesami sareng hadis
Ibnul Musayyab namun kadinto dari Sayyidina Ali. Ban dalam hadis kadinto itambahin bada tambahan wa biha qarnun fazaujuha bil khiyar fa idza massaha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Iki kadinto ketika orang bini sekabin kinika andi penyakit korn kadinto iki kadinto kemaluna orang bini kinika pas tertutup daging sehingga tada lubang tembus keakui ke rahim tertutup, maka nikah selake bisa khiyar, bisa mabali penapa bisa terus tetap dalam pernikahan atau juga bisa lepas. Sebini kini kan bisa lepas karena kadinto merupakan aib. Bisa terus tetap dalam pernikahan. Karena kok kadu cinta tina maka totop. Tina maka totop le tak apa-apa le. Kok abinya boleh baik. Ngobo dua baik. Tagi. Fa in massaha falahal mahru. Ketika orang kenika oning jet po atau topas kengki distubuhi, maka selake kenika kotu aparing mas kawin. Selake kenika kotu aparing mas kawin. Karena ampun mensetubuhi. Ketika selaki nikah mensetubuhi, kemudian di waktu mensetubuhi padahal janggal tak bisa masuk karena ternyata penyakit koron ya di dalam kemaluan istri kadinto pada daging menyumbat, maka kadinto termasuk aib apa termasuk aib dak kasih bini sikadima selaki nikah kenging khiyar kuah kenging milih apa akan diteruskan pernikahan apa dilepas. Wa min tariqi Sa'id bin al-Musayyab, terjuga dari jalur Sa'id bin Musayyab adabu qada Umar fil innin ayu ajala sanatan, bahwa Sayyidina Umar kadinto pernah memutuskan bahwa dalam orang laki kadinto bada aib juga seperlo ekoningin iki kadinto inin. Kenapa inin? Kita impotensi dalam rokok kan pada merokok menyebabkan impotensi. Tak jaga dah. Tidak banyak rokok mungkin kini. Mungkin dalam di bawah umur tak boleh merokok karena napa saraf di badan ini kan yang lemah, nanti putus semua saraf nih. Kalau masih di bawah umur gak boleh. Impotensi ini kan apa? Artinya lemes. Impotensi ini kan artinya lemes. Gak bisa bergerak.
nikah termasuk juga aib. Ketika si laki nikah, orang laki nikah malam pertama lemes, tak senikah. Nikah bisa khiyar, sebini bisa khiyar. Namun khiyarnya nikah ada jangka waktu, ada jangka waktu kenapa? Setahun. Boh, mata ada kulina kak, mas. Iya lek, tedung mulolo. Nikah tedung mulolo. Kita tedung mulolo ya lek, tak lem kerja ke. Nikah ditunggu satu tahun. Kenapa harus ditunggu 1 tahun? Karena penyakit nikah bisa apa? Bisa pulih. Tak pas terus lemes, bisa tambahin. Tapi mana pon setahun pakun tedu, berarti mati aku gini kah? Mati aku gini kah? Menoreng mati kan antos 12 jam menoreng, maka 12 jam tak cek lagi mati aku gini kah? Ceking kita kuin men alat kelamin orang laki kita tunggu setahun beni tunggu zaman nih kah prosesnya abid setahun prosesnya. Tunggu setahun nikah tetap tedung, maka berarti mati angku nikah. Tetap lemes maka mati angku. Berarti sebini nikah boleh khiyar. Boleh khiyar artinya sebini nikah istilahnya fasah bukan telak. Kalau perempuan nikah tak bisa nelak, sebisa nelak nikah napa selake. Mana bini istilahnya fasah artinya merusak nikah. Nikahnya dirusak dengan sebab ada aib-aib sebada nang isi laki. Di antaranya yang kiganin to inin atau anin, orang yang impotensi. Warijaluhu thiqatun, rawi-rawi hadis nikah termasuk rawi-rawi thiqah, sebisa dipercaya. Bab apa nih? Kafa'ah. Bab kafa'ah ban khiyar apa lastare kadinta pindah ke bab muasyarah, bab masyratin nisa. Bab muasyratin nisa'i tini kadinta panika bab badian rangakina akompola orang laki deka orang bini. Nah, deka bini nah orang bini. Akompola orang laki deka bini na. Bab kadinta badian rangakina akompola orang laki deka bini na artinya polong tedung etika polong tedung laki benbi ada etikanya penipaskor ajak loncat nih ada etikanya. Bada se tak boleh, bada se sing boleh, bada se tak oleh, bada se oleh. Nikah bada etika nah, bada cara-cara se nyatur sareng syariat Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ada pasir Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ada Rasulullah pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabu mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Mal'unun panikai laknat, mal'unun panikai laknat, yakni ijauhin dari rahmat Allah. Pasirah man tining orang, man tining orang laki atase ajima pasiraman, atas ajima pasiraman, awati pasiraman, imra'atan dakabinina fi duburiha, dalam lebat dalam tubura imra'ah. Rawa nyaritaki udah ke hadis Abu Daud pasra Imam Abu Daud wan Nasa'i ban Imam An-Nasa'i. Wal lafdhu tining lafaz hadis lahu pan kitab ikan di Imam An-Nasa'i. Warijaluhu tining banyak-banyak rawina hadis thiqatun panika banyak-banyak rawi thiqah. Lakin u'illa tatapena bitong cacat. Penapa hadis bil irsali kalaban mursal hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, merang dabuna Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah kaadin tadabu mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Bakal elaknat sareng Gusti Allah, yani tak bakal kaparingan rahmat epon Gusti Allah engki kadin ta orang se anyetubuin binina lewat lewat lubang belakang. Taol tale. Jadi make bebas model gak napa model nikah taol taole, model gak nikah tak kenging napa tak iparingaki sareng Gusti Rasulillah karena napa ki bukan jalan na bani jalan na, maka napas elaknat sareng Gusti Kanjeng Nabi. Hadis riwayatake sareng Abu Daud wan Nasa'i, ban lafat hadis kadinta lafat Imam An-Nasa'i, lafat hadisnya Imam An-Nasa'i. Rawi-rawina sikoh, namun hadis kadinta bitong kemasukan ilat atau cacat karena hadis mursal. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi tuburiha. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa illa bil waqfi. Sebagian tas muka wana baca ilmu semufa'at barakah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهي بنور العلم نور قلوبنا، فيا رب أعملنا بما نحن نعلم. فيا رب وفقني بتقواك يا الله، فيا رب ارحمني بحسن الخاتمات. السلام عليكم. السلام علينا وعلى عبادي الله صالحين صالحين صالحين. السلام علينا وعلى عبادي الله صالحين صالحين